Today I would like to start with the Sabbath school on Genesis. A dnešnú sobotnú školu by som chcel začať práve s knihou Genesis. There are a lot of evolutionists in our country, in the United States. I suppose there are here too. Je veľa evolucionistov aj v našej krajine a verím tomu, že sú aj tu, že sú aj u nás na Slovensku. And many of these evolutionists are sitting in the church pews. A mnohí z tých evolucionistov dokonca aj sedia v zboroch. They're Christians. Sú kresťania. But they're evolutionists. Ale sú evolucionisti. How can that be? Ako je to možné? Evolutionists has to get rid of the first 11 chapters of Genesis. Evolucionisti totiž to musia sa zbaviť prvých 11 kapitol knihy On Genesis. how the world began. Ako začal svet. The matter of the flood. A otázka potopy. Now, I worked real hard to get 2 hours of lectures to give in the Baptist church for the evolutionists. Takže veľmi tvrdo som pracoval, aby som mohol poskytnúť kázeň v baptistickom kostole o evolúcii. Pre evolucionistov. But it's too long, so I got it down to one sheet. Ale bola veľmi dlhá, takže ja som sa rozhodol, že ju skrátim na jeden papier. And we'll pass the sheet out to you. A teraz vám ten papier aj posunieme. You need one. You need that. One of those. Thank you. And I'm asking the question, can a scientist be an evolutionist? Takže kladiem vám otázku, môže byť vedec evolucionista? And I just got about 8 points. A mám tam 8 bodov k tomuto. Can a scientist believe that 2 gases that came from the Big Bang produced human beings after many years just by accidental chance? Takže ten prvý bod je, že či môže vedec považovať za možné, že z 2 plynov, ktoré pri veľkom tresku narazili do seba, obyčajnou jednoduchou náhodou vytvorili niečo, ako je úžasná ľudská bytosť. There was a British astronomer by the name of Hoyle. Britský astronóm Hoyle. And he was trying to make a joke out of this. A chcel z toho vytvoriť takú vtip, si z toho robiť. He was an evolutionist. Bol evolucionista. But he was just trying to make a joke, and he said there was a big bang, and that's how it happened. A tak povedal taký vtip, že bol veľký tresk a tak sa to stalo. He was just being a joker. Iba si robil srandu. But the evolutionists thought he was serious. Ale evolucionisti si mysleli, že to myslí vážne. And ever since, they've considered Big Bang as one of the ways that started human beings. A odtedy považujú vlastne ten Big Bang ako niečo, čo začalo ľudský život alebo ľudskú populáciu. Now, number 2. Bod 2. Can a scientist believe in spontaneous generation, that living things were produced from non-living matter? Was this not disproved years ago by Pasteur with his flash studies? Takže či môže vedec veriť v samovolné stvorenie, či môžu sa živé organizmy stvoriť alebo vytvoriť z neživej hmoty? Či to už nebolo náhodou vyvrátené mnohými rokmi dozadu, napríklad Pasteurom, keď on riešil otázku tej sterilizácie. That really was disproved. Takže toto skutočne bolo vyvrátené už dávno predtým. Number 3. Bod 3. Can a scientist deny the law of entropy? Môže vedec poprieť zákon entropie? That means things are going downhill, not going up. To znamená, že veci väčšinou sa kazia, idú dole vodou, nie opačne. Our world was a top that's spinning, you know. Náš svet bol taký, ktorý sa krútil. It's not going faster, it's slowing down. A tá krútenie sa jednoducho spomaluje. So, if you don't believe in the law of entropy, then a bull in a china shop where they sell a lot of dishes and things should make everything better. Aha, to znamená, že ak teda neplatí, tak potom ak nabehne bík do čínskeho obchodu, tak on vlastne veci vylepší, keď tam príde. Can a scientist believe that an explosion could produce a 747 jet? Môže vedec veriť tomu, že pri výbuchu môže vzniknúť Boeing lietadlo 747? Or that a bomb that explodes in a pile of logs will make a log cabin? Alebo keď bomba vybuchne pod kopou dreva, že z toho vznikne drevostavba, drevenica krásna. Can a scientist believe if he found a car or a watch out in the desert that it happened to grow out of the desert by chance?
Takže je možné, že vedec nájde auto alebo hodinky v púšti a bude veriť, že to tu náhodne v tej púšti vzniklo? Can a scientist believe that 100 or so factors or ratios, such as the distance that the Earth is from the Sun, came about all at the same time just by chance to make it possible for a man to live on this earth? Takže môže vedec veriť tomu, že existuje približne 100 rôznych faktorov a vzájomných tých interakcií, ako napríklad vzdialenosť Zem od Slnka, ktoré by sa náhodne vytvorili v rovnakom čase, aby umožnili žiť človeku na tejto Zemi? Now, can a scientist believe in something that he can't observe or test in the laboratory? Môže vedec dôverovať niečomu, čo nemôže zaznamenať alebo otestovať v laboratóriu? Can a scientist believe that there were many gradations between a simple one-celled animal and invertebrate animals, and also many gradations between invertebrates and vertebrate animals, and also many gradations between vertebrate animals and human beings without finding even one of those missing links? Takže či môže vôbec vedec veriť, že medzi jednoduchými, jednobunkovými živočíchmi a bezstavcami bolo množstvo vývojových stupňov? Alebo že bolo veľa vývojových stupňov medzi bezstavovcami a stavovcami a tiež veľa vývojových stupňov medzi stavovcami a ľuďmi? A bez toho, že by v súčasnosti sme videli aspoň jeden dôveryhodný dôkaz? Môže tomu veriť? If he can believe in all these things, he can be an evolutionist. Takže ak verí tomu, všetkým týmto veciam, čo sme spomenuli, tak môže byť evolucionista. Ten, čo But verí. then he's no longer a scientist. Ale už potom není vedec. Because he can't see any of it happening. Pretože nemôže vidieť, že sa to stalo. And he can't go to the laboratory and test it to show it could happen. A nemôže ísť ani do laboratória, aby to otestoval, že či sa to vôbec môže stať. So I'm trying to figure out how we can get through to all the Christians who are evolutionists. Takže kladiem si otázku, že... say again? How can we get through to the minds of the... Okay. Takže kladiem si otázku, ako si môžeme získať alebo dostať k ľuďom, ktorí sú kresťania a zároveň sú evolucionisti. Even the Pope thinks that maybe God created us through evolution. Dokonca aj pápež si myslí, že možno to Pán Boh stvoril prostredníctvom tej evolúcie. Now I've got 3 other things I want to give out to you. Mám 3 ďalšie veci, ktoré by som vám chcel zdieľať. Entirely unrelated subject. Ale totálne iné na inú tému. Témy na inú tému, ako je táto. It's something I'm using in my public lectures. Je to niečo, čo používam na svojich verejných prednáškach. Like we're going to have a summer health camp. Napríklad, keď máme letný tábor zdravia. There'll be some non-Adventists there. Zvyknú tam byť aj neadventisti. And there'll probably be somebody who doesn't believe there's a God. A sú tam aj niektorí, ktorí vôbec neveria v Boha. I want to prove to them there is a God. A ja im chcem dokázať, že Boh existuje. How am I going to do it? Ako to urobím? I go to the Bible. Idem do Biblie. And look at Isaiah. A pozriem sa Izaiáš. Let's look at Isaiah 46. Poďme sa pozrieť do Izaiáša 46. kapitoly. You say 46? 46. kapitoly. Verses 9 and 10. A verše 9 a 10. 9 says, remember the former things of old, for I am God, there's none else. I am God, there's none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done. Takže pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet. A nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. God says the proof that he is God is that he can predict the future. Nobody else can do that. A dôkaz toho, že Boh hovorí, že dôkaz toho, že on je Bohom, je, že on dokáže predikovať budúcnosť a nikto iný to nedokáže. You read Isaiah 41 up to here, you'll find 3 or 4 other verses just like this. A keď budete čítať Izaiáša od 41. kapitoly až do tohto textu, tak nájdete 3-4 ďalšie texty ako tento. So what I want to do is to show people that God
chose Cyrus, put him in the Bible by name 150 years before he was born. Takže to, čo vám chcem dneska ukázať, je, ako Pán Boh zvolil Cyrusa a dal ho do Biblie 150 rokov predtým, ako sa vôbec narodil. He prophesied Cyrus would come, and the devil tried to stop it by ruining that prophecy. Takže on prorokoval, Pán Boh dal proroctvo, že príde Cyrus a Satan sa snažil všetkými možnými spôsobmi urobiť to, aby to proroctvo sa nenaplnilo. So you need to know the history about the Cyrus family. Takže budete musieť vedieť potom históriu okolo Cyrusovej rodiny. There was a man, Astyages, king of the Medes. Takže bol kráľ, King of the Medes. médsky kráľ Astyages. He wanted to make sure he had a son. If he died, the son could take over. Takže chcel si byť istý, že bude mať syna, aby prevzal kráľovstvo, keď on zomrie. But he had a daughter, Mandane. Ale mal dcéru, ktorá sa volala Mandane. And Mandane got excited about a prince from Persia by the name of Cambyses. A ona sa veľmi zalúbila do princa Peržana, ktorý sa volal Cambyses. And the father wanted to make sure that Mandane had a son. A otec sa chcel uistiť, že Mandane bude mať syna. Okay. But he had a dream. Ale mal sen. That out of Mandane came a vine which wrapped around him. Ale mal sen, že z Mandane vyrastie vinič, ktorý ho bude škrtiť, ktorý bude obrastený okolo neho. He called in his counselors, says, what does this mean? A tak volal tých svojich poradcov a pýtal sa, že čo to znamená. It means Mandane, if she has a son, he will kill you. Znamená to, že Mandane, ak bude mať syna, tak ťa zabije. So he was worried about her when she got pregnant. Takže sa veľmi bál, keď otehotnela. And she did have a son. A mala syna. And this king persuaded the parents to go back to Persia and let the baby stay with him for about 6 months so he can get acquainted with the baby. Then he would send the child to them in Persia. A presvedčil rodičov, aby odišli na 6 mesiacov preč, aby nechali toho syna doma na 6 mesiacov, aby sa s ním on ako starý otec, áno, s ním, aby zostal s tým synom a že potom, že sa s ním zoznámi, alebo budú rodina a potom ho pošle naspäť po tých 6 mesiacoch. I don't know what they believed about breastfeeding in those days. A neviem, čo vtedy verili, ako verili ohľadne kojenia v tom období. But anyway, the parents went back to Persia. Ale rodičia sa vrátili do Perzie, z Médska do Perzie. And the king didn't want to kill this boy himself. Ale kráľ nechcel vlastnoručne zabiť tohto svojho vnuka. The boy was named Cyrus. Chlapec sa volal Kyros. So the king gave the baby to his prime minister Harpagus. A tak dal kráľ toho syna svojmu ministrovi, toho vnuka, médskému princovi Harpagusovi. With instructions to kill him. Harpagusovi. With instructions to kill him. S inštrukciou, aby ho zabil. He was such a cute little boy. Bol to veľmi pekný malý chlapec. He and his wife didn't want to kill him. Takže on ani jeho žena ho nechceli zabiť. So they sent him to the chief shepherd of the country, Mithridates. A tak ho poslali do jednému neviem, nejakým vládcovi nejakej krajiny alebo časti krajiny, ktorý sa volal Mithridates a tiež inštrukciou, aby ho zabil. But Mithridates and his wife had just lost a child that same age. She just died. Ale Mithridates spolu so svojou ženou práve v tej chvíli stratili dieťa. A práve v jeho veku. So they took this child in as their own. A tak si prijali toho syna ako svojho vlastného. Changed his name, of course. Samozrejme zmenili jeho meno. And they took care of him when he grew up. A tak sa o neho starali, až dokiaľ nevyrástol. Now, Astyages, the king of the Medes, was upset because he still didn't have a son. Ten Astyages stále bol nahnevaný, lebo stále nemal syna. So he married a young girl, much to his wife's dismay. A tak sa oženil ešte s jednou mladou dievčinou. And she did have a son. A ona mala syna. His name was
a jeho meno bolo Exis. But he was a puny guy, not very strong. Ale on bol taký tintítko, nie silný. So he wanted to make him strong. A tak ho chcel urobiť silnejším. So he sends him out to the chief shepherd of the country. Goes out to the country. A tak mu povedal, že pôjdeš na vidiek za, už viem, či to znamená takým hlavným pastierom. Tak, to bol hlavný pastier. Pôjdeš za hlavným pastierom. And the children in the country would play games. A deti práve na vidieku hrali hry. They played a game where they had to have a king. A hrali sa hru, kde mali aj kráľa. All the children chose Cyrus to be king. A všetci deti zvolili toho Kyrosa, aby bol kráľom. But he said, oh no, Exis is the king's son, he should be the king. Ale on hovoril, že nie, veď Exis je ten syn kráľa, on by mal byť kráľom. And the boys said, no, Cyrus, you're the king. Ale on povedal, nie, Kyros, ty budeš synom, kráľom. Well, the king makes rules. A tak kráľ robí zákony, vyrába zákony. And when Exis disobeyed some of the rules, he got punished. A keď Exis porušil nejaké tie pravidlá, tak bol potrestaný. So when Exis goes home for vacation, takže keď išiel Exis domov na dovolenku, he tells his father he got punished. Tak povedal svojmu otcovi, že bol potrestaný. Who dares punish my son? Kto sa opovažuje potrestať môjho syna? So he called Cyrus and the father Mithridates in to talk to them. Tak zavolal vlastne Kyrosovi a vlastne jeho otcovi, Mitradesovi, tomu hlavnému pastierovi. And he asked Cyrus questions. A aby prišiel Kyros k nemu a pýtal sa o otázku. Cyrus was so smart and answered so well. A Kyros bol tak múdry, že všetky dobre odpovedal. O king, when you make a law and somebody disobeys, don't you punish them? Veľký král, tak keď ty urobíš nejaké pravidlo a niekto ho poruší, nepotrestáš ho? Astyages finally thought, this boy here, Cyrus, wasn't Cyrus then, but this boy, he can't be that smart with that dumb father shepherd as his father. Tak on si myslel, že ako je to možné, ten Astyages, ten král, mecký král, si myslel, že ako je to možné, že on taký mladý chalan a má svojho otca, pastiera, že je taký múdry, že to nie je možné. So he put the pressure on the father. Tak pritlačil na otca. Where did you get this boy from? Odkiaľ máš tohto syna? And the story finally got out that he got him from Harpagus. A prišlo sa na to, že vlastne má toho syna od Harpagusa. He recognized him that he was his grandson. A tak zistil, že toto je jeho vlastný vnuk. He got upset with Harpagus because he hadn't killed him. Bol veľmi nahnevaný na Harpagusa, lebo ho nezabil. So what he did? Tak čo urobil? Had a banquet for Harpagus. Mal party pre Harpagusa. He says, "How do you like the soup?" Ako ti chutí polievka? It's okay. Je v poriadku. You're eating your son in the soup. He had killed his boy, ground him up, put him in the soup. Zabil som tvojho syna a teraz ho ješ vo vlastnej polievke. So it was getting bad. Harpagus now didn't like the king. A odvtedy Harpagus nemal rád svojho kráľa. Harpagus' daughter was Atosa. Harpagusová dcéra Atosa. Atosa married Astyages' younger brother Darius. Ona sa vydala za mladšieho brata toho meckého kráľa Dariusa. Astyaga. No ale hej, brat Astyaga bol Darius a oni sa zobrali. But Astyages now said, we're going to destroy him in battle, sudden attack. A tak Astyages sa rozhodol, že ho zničí vo vojne. You see, Astyages had sent Cyrus back to his parents now. I don't know what he told him, but he sent him back to Persia. To Persia. Takže Astyages poslal Kyrosa naspäť k jeho rodičom. That boy grew up very smart. He became a general. Vyrastal veľmi múdry a stal sa generálom. He became head of the Persian army. Dokonca stal sa vodcom alebo hlavným tej perskej armády. But now Astyages says, we're going to have a surprise attack on him and kill him legally.
Ale Astyages sa rozhodol, že napadne perskú armádu a v tom boji ho zabijú, toho Kýra. Astyages controlled 1/3 of the army. A Astyages mal pod kontrolou 1/3 armády. His younger brother Darius 1/3. Jeho mladší brat Darius mal ďalšiu tretinu. His prime minister Harpagus 1/3. A Harpagus, hlavný minister, mal ďalšiu tretinu. Harpagus was unhappy because Astyages had destroyed his son. Harpagus nebol šťastný, pretože on mu zabil syna. And his daughter had married the younger brother Darius. A jeho dcera sa vydala za Dariusa, jeho brata. And so she persuaded Darius to help Harpagus and not fight against Cyrus. Tak presvedčila tá dcera Atosa, presvedčila Dariusa, svojho manžela, aby nebojoval proti Harpagusovi, ale teda proti Harpagusovi, tak, aby sa spojil s Harpagusom. So 2/3 of the army was not going to fight against him. Takže 2/3 armády nebojovalo potom proti Kýrosovi. Now they had to get a message to Cyrus about this surprise attack. Samozrejme museli poslať nejakú správu o tom prekvapivom útoku. Harpagus had a younger daughter. Harpagus mal mladšiu dceru. Dana. Volala sa Dana. Very good-looking girl. Veľmi pekne vyzerala. And they put in a dead rabbit a letter. Takže do mŕtvého zajaca dali list. And she got on horseback and rode many days to Persia to Cyrus. A sadla na koňa a išla do tej Perzie za Kýrosom. And the letter explained to him that they're going to have this surprise attack. A v tom liste bolo vysvetlenie, že bude prekvapivé napadnutie Perzie. She was such a good-looking girl. Bola tak pekne vyzerajúca, that they decided, the man over there decided, you better stay here a while. It's too dangerous to go back home right now. Že ju presvedčili, aby sa nevracala naspäť, že je to veľmi nebezpečné, aby zostala. So she stayed, and eventually Cyrus married her. A tak zostala, no a slovo dalo slovo a oni sa zosobášili s Kýrosom. Okay. Then the surprise attack came. A potom prišiel ten prekvapivý útok. It was no surprise. Už nebol samozrejme prekvapivý. And 2/3 of Astyages' army did not help Astyages. A 2/3 armády jednoducho nebojovalo. And so Cyrus destroyed Astyages. A tak Kýros porazil Astyagesa. Now Cyrus was pretty smart. Kýros bol veľmi múdry. And Darius then became king. Po tom boji sa Darius stal kráľom. And Cyrus was the chief commander of all the military for Persia and Media. And that's how Persia and Media got together. A Kýros sa vlastne stal takým hlavným vodcom tej armády, a vlastne tej Médsko aj zároveň perskej, a to bolo vlastne spôsob, ako sa oni dali dokopy. And you remember about Belshazzar? A pamätáte si Balšazára? Remember, he took those dishes from the temple. Pamätáte si, zobral tie nádoby z chrámu. And Cyrus diverted the river around. A bol to práve Kýros, ktorý obklúčil tú rieku okolo. The river went right through the city, you remember. A diverted, takže on vlastne odviedol ten tok rieky, ktorý tiekol do toho Babylona. So Belshazzar hadn't bothered to lock any of their oars. Takže Balšazár, on vlastne o ničom nevedel, hej. All right, no army could come up through that water. Myslel si, že cez vodu nikto neprejde, takže tam to nestrážil. But the river was diverted. Ale keď rieka bola odklonená, so Cyrus and his army comes up on dry land. Kýros a jeho armáda prešli po tej suchej, goes in the unlocked doors. Vošli do neuzamknutých dverí. And finds Belshazzar in his feast. A našli Belšazára hodovať. Áno. And you remember the sign, the hand there, mini, tiku ufarsin? A pamätáte si ten nadpis, mene, tekel ufarsin? And Daniel explained what this meant? A Daniel vysvetlil, čo to znamená. Cyrus came in and destroyed Astyages. Kýros prišiel a zničil to kráľovstvo. Or he destroyed Astyages before, but Belshazzar, yeah. And anyhow,
after a long time, Darius died, Cyrus became king, and Dana was the queen. Takže vlastne neskôr Darius zomrel, Kyros sa stal kráľom a Dana bola kráľovnou. Now you read Isaiah. Tell us about it. A Izaiáš nám o tom hovorí. Look, Isaiah 45. Pozrite si Izaiáš 45. In fact, let's take one verse before that. Which verse? 44, 28. Takže 44 a 27, 28. That saith to the deep, be dry, and I will dry up thy rivers. That's what he did. Hlbočine hovorím, vyschni, tvoje rieky vysuším. That saith of Cyrus, he is my shepherd. He's God's shepherd. Kýra volám môj pastier, jeho pastier. And shall perform all my pleasure. A on splní každé moje želanie. And then it says, even saying to Jerusalem, thou shalt be built. Remember, he's the one that made the... Aj dokonca povie Jeruzalému, budeš vybudovaný. Ak si pamätáte, on bol ten, ktorý dal pokyn na vybudovanie. Verse 45. Or Kapitola chapter 45. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému Kýrovi, whose right hand I have holden to subdue nations. ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy. I will loose the loins of kings A uvoľnil opasky z bedier kráľov and open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. aby som pred ním otvoril vráta a brány nezostali zatvorené. So he said this was going to happen. Takže Pán Boh hovoril, že toto sa stane. He said the king's knees would shake, the loins of the kings. I will loose the loins of the kings, his knees would be shaken. Hovoril, že uvoľním opásky z bedier kráľov. Belshazzar got destroyed. A Belšazár vlastne bol zničený. So Media and Persia got together, and eventually Cyrus was king and Dana was the queen. Takže Médsko a Persko sa dalo dokopy a Kyros sa stal kráľom a Dana jeho Now look how many times the devil tried to keep that prophecy from happening. A pozrite sa, akým spôsobom sa diabol snažil prerušiť to proroctvo. Astyages tried to kill the king. Astyages sa snažil poraziť toho kráľa, teda zabiť syna. Given to Harpagus, he was supposed to kill Cyrus. Harpagus sa snažil zabiť toho, teda mal ho zabiť, toho Kýra. Mithridates was supposed to kill him. Mithridates sa snažil ho zabiť. Look, all these things happened. The devil was trying to destroy that prophecy. Takže všetky tie veci, ktoré sa potom stali, to bolo pôsobenie Satana, ktorý sa snažil zničiť proroctvo. The devil was unable to destroy the Ale prophecy. jednoducho diabol to nebol schopný urobiť. Cyrus was predicted by name 150 years before he was born. 150 rokov predtým, ako bol Kyros narodený, bol prorokovaný vlastným menom. God says, I'm the only one who can predict the future. Boh sám hovorí, že ja som jediný, ktorý dokáže predikovať budúcnosť. Here's a good example of it. A tu je pekný príklad toho. Daniel 2 is another good example. Daniel 2. kapitola je tiež krásnym príkladom. All the Old Testament prophecies of Jesus coming were fulfilled in the New Testament. Another good example. Všetky tie proroctvá o Ježišovi Kristovi, ktoré sa naplnili v Kristovi, je v Novom zákone je ďalším svedectvom. In our evangelistic program we often use Daniel 2. V našich evangelizačných programoch často používame But I've never seen anybody use the story of Cyrus. Ale nikoho som nevidel, aby používal tento príklad. I was in zničenia Kyrosa. Niš, Serbia. Bol som v Srbsku, v Niši. You know, that's where Constantine was born or raised. Bolo to v meste, kde vlastne Konstantín sa narodil a vyrastal. We had 400 Adventists that Friday night in that big church. 400 adventistov ten piatok večer sme mali v zbore. I told the story. A povedal som im tento príbeh. The lady conference treasurer translated for me. Pokladník zboru mi to prekladala. At the end of the service, I asked those 400 Adventists, have any of you ever heard this story before? A potom kázaní som sa pýtal, niekto z vás adventistov počul tento príbeh? No hands raised. Nobody had heard it before. Žiadna ruka sa nezdvihla, nikto to predtým nepočul. But this is a tremendous story. Ale pritom je to nádherný príbeh. Romance,
war, je to intrigue. romantika, vojna, intrigy. It would make a tremendous movie. Z toho by bol nádherný film. But this is a true story. A je to dokonca ešte aj pravdivý príbeh. God says, I am the only God because I can predict the future. Boh povedal, že ja som jediný Boh, pretože ja dokážem predikovať budúcnosť. I like to tell this to non-Adventist people who don't believe in God. A rád toto hovorím aj neadventistom, ktorí neveria v Boha. So I thought, have any of you heard the story before, by the way? Takže počuli ste ten príbeh niekedy Some of predtým? you have. Niekto z vás? No, but it's a good story. Herodotos to píše vo svojich dejinách. Kto? Herodotos. Aha, Herodotus wrote this into his history. Where did we get the information? Odkiaľ máme informácie? Josephus was a historian about the time of Christ. Josephus Flavius bol historikom v Ježišovej dobe, But 300 years before, there was another historian, ale 300 rokov predtým bol ďalší historik, Herodotus. Herodotus. And he's the one where most of this comes from. A od neho vlastne pochádzajú informácie o tom. Yeah, it's quite a story. Je to celkom pekný príbeh. My wife saw in a little children's magazine, our little friend, children's magazine the Adventist put out years ago. A jeho manželka to pred niekoľkými rokmi našla v detskom časopise kresťanskom. But I think we should use this more to Ale prove there is a God. Ale myslím si, že mali by sme ten príbeh používať častejšie, aby sme dokázali, že Boh je. Now I have another thing I want to give you. A tak mám pre vás ešte jednu vec, ktorú chcem s vami robiť. I want to show you a little bit of history about our health work. A chcem vám porozprávať niečo o histórii zdravotníckej práce. In 1870, Sister White had a vision. V roku 1870 sestra Whiteová mala videnie. She saw a tall man. Videla vysokého muža. She recognized him. A zistila, kto to je, vedela, kto to je. He was an angel who had helped her before in her visions. Takže poznala, že to je anjel, ktorý už predtým navštívil. This tall man came into a room of Adventist leaders, 20 or 30 of them. Ten vysoký muž prišiel do miestnosti adventistických predstaviteľov vedúcich, ktorí boli v jednej miestnosti. And after the first page you will find that story of it. A hneď po tej prvej strane nájdete ten príbeh. And she went to the leader of the group. A ten anjel prišiel k tomu hlavnému predstaviteľovi cirkvi. And had a pledge to sign that they would not use any alcohol. A dal mu podpisovať papier s prehlásením, že nebude užívať žiaden alkohol. The first man read it. Prvý muž to čítal. Then he shook his head. A povedal, nie, teda pokrútil hlavou. Oh, I think I might need some sometime. A myslím si, že potrebujem ešte nejaký čas na to. They gave it to brother B. Tak to dali bratovi B. He said, I agree with brother A. I don't think Súhlasím I can s sign it. bratom A. Myslím si, It že to went around the nepodpíšem. room, nobody signed it. A tak išiel s tým papierom po celej miestnosti a nikto ho nepodpísal. Then this tall man that Sister White recognized A ten vysoký muž, ktorého spoznala went Whiteová, to the first man again. sa vrátil naspäť tomu prvému mužovi. He said to him very nicely, quietly, either you sign this or you resign your position in the church. Tak prišiel za ním, takým veľmi úctivým spôsobom mu to vysvetlil a povedal mu, že buď podpíšeš tento papier, alebo abdikuj na pozíciu predstaviteľa cirkvi. So he finally signed. Tak to podpísal. Everybody signed. A potom každý za ním to podpísal tiež. Sister White was great for pledges. A sestra Whiteová bola veľmi dobrá v tých prehláseniach, v tých vyhláseniach. She even made a Sľuboch. pledge to herself that she would talk too long in church. To what? To whom? To herself. To That herself. she wouldn't talk too long in church. A dokonca spravila si vlastný sľub, že ona nebude rozprávať She wouldn't talk too long at church. too long, okay. Že nebude dlho rozprávať v zbore. Že to bolo jej sľub. She said we should have a pledge against novel reading. A dokonca hovorila o sľuboch, aby sme nečítali novely, romány nejaké. She said we should have a pledge against alcohol. A vravela tiež, že mali by sme mať tiež sľub, aby sme neužívali alkohol. And then later tobacco was added. A neskôr bol pridané dokonca aj tabak. Then later tea and coffee was added. A neskôr bol pridaný čaj a káva. And then later she said flesh meat should be added. A neskôr tam bolo pridané mäso.
And so that's where the pledge idea got started. A tak vlastne tá myšlienka tých sľubov začala v tom A lot of období. people don't know we have had pledges. A mnohí ľudia ani nevedia, že máme nejaké prehlásenia alebo sľuby. She never wrote one herself, but she said this should be in it. Nikdy vlastný sľub alebo prehlásenie nenapísala, ale hovorila o tom, že čo by v tých prehláseniach malo byť. But my father, when he was head of the Tempest Department at the General Conference, Ale môj otec, ktorý bol v tom čase predstaviteľom striedmosti, oddelenia striedmosti na generálnej konferencii, he revised the idea of a pledge card. on znovu obnovil práve tú myšlienku tých prehlásení alebo sľubných kart. He had people sign the pledge in the colleges against drinking alcohol. Takže na univerzite nechal ľudí podpisovať práve tie prehlásenia sľuby, aby nepoužívali alkohol. I've expanded it. Ja som to tiež I použil. have the whole pledge now for people to sign. A mám tu tiež takú prehlásenie alebo sľub, aby ľudia to mohli podpísať. So I started it again. Takže znovu som začal ja. Some of our young people don't know this was ever happened, this pledge business. A mnohí mladí ľudia ani nevedia, že takéto tie prehlásenia alebo sľuby sa kedysi dávali. Have you heard of Clifford Goldstein? Počuli ste o Cliffordovi Goldstonovi? He's one of our prominent writers. Je to Became jeden an Adventist as an adult. Jeden z našich veľmi známych spisovateľov, Riffold Goldstein. Poznajú. And he said to God, if you were there, you got to show me that you're there. A povedal Bohu doslovne, ak si tam, tak mi musíš ukázať, že tam si. So he Existuješ. went to one of these little kibbutzes in Israel. Takže išiel na jeden taký výlet do Izraela. The last boy who was there, his name was Clifford Goldstein. Takže jeden z chalanov, ktorý tam bol Clifford Goldstein, tiež taký s tým menom. He had on the shelf the same books that Clifford had on his shelf. A na poličke mal tie isté knihy, ako mal vlastne aj on. They both had Danish girlfriends, blondes, Obidvaja mali dánsku za ženu with the Dánku same name. s rovnakým menom. Clifford said, God is showing himself to me. A Clifford povedal, Boh mi zjavil samého seba. He became an Adventist. A tak sa stal adventistom. He'd been in the General Conference for years now. A na generálnej konferencii už je tam roky. He just edited the book on my life story. Dokonca nedávnom editoval knihu o mojom životnom príbehu. But it's kind of interesting. But Clifford said to me, Je to zaujímavé, ale where did this pledge idea come up? He'd never heard of it before. spýtal sa ma, že odkiaľ prišla tá myšlienka tých sľubov alebo tých prehlásení, že nikdy o tom nepočul. So I tried to give him a little history of the Tak pledge. som sa snažil mu ukázať nejakú tú históriu tých sľubov, prehlásení. But it's interesting how Sister White said, yes, coffee should be in there. Ale zaujímavé je, že ako sestra Whiteová hovorila, áno, aj káva by tam mala byť. Yes, meat should be in Áno, there. aj mäso by tam malo byť. And so I've made the pledge more complete. A tak som vytvoril taký ten prehlásenie, sľub, také komplexnejšie. Now, I have one last thing I want to show you. Mám ešte poslednú vec, ktorú vám chcem ukázať. I want to talk about diet, alcohol, and drugs. Chcem sa s vami podeliť na tému stravovanie, alkohol a drogy. Ellen White made a very interesting prophecy. Ellen Whiteová mala jedno zaujímavé proroctvo, alebo She said, povedala, we wouldn't think of putting alcohol or liquor on our table, a nemali by sme ani myslieť, aby sme položili alkohol na náš stôl. but we'll put other kinds of foods there that create such a thirst for drink that's almost impossible not to drink. Ale my na stôl položíme mnoho ďalších iných jedál, ktoré vytvárajú také chute, že vlastne to organizmus túži po pití toho alkoholu. Okay? So, Dr. Register, head of our nutrition department in the School of Public Health, Vedúci katedry výživy, tak what's his name? Register. Aha, takže doktor Register. he wanted to see, is there any evidence for that? A on chcel vedieť, že či vôbec existuje nejaký dôkaz na toto. So he did some rat studies. A tak urobil takú štúdiu na krysách.
he gave them water or alcohol to drink. Dal im vodu a alkohol, aby pili. Every rat knows you shouldn't drink alcohol. Každá krysa vie, že alkohol sa nesmie piť. Human beings don't know that yet. My ľudia to nevieme, ale krysy to vedia. But every rat knows. Každá krysa to vie. But then he put them on a poor diet to see what would happen. A potom ich ale dal na takú nízkonutričnú dietu. Now, he took all these foods, blended them together, dried them out, and fed them to the rats. Takže vzal to všetko jedlo, čo tam je napísané, nechal to vysušiť a potom ich krmil tým jedlom. You can see there's quite a bit of coffee in it. Môžete si všimnúť, že je tam veľa kávy. Že je tam veľa kávy, áno. OK, takže na raňajky sú tam šišky a káva, 10. lupačky a káva, obed hotdog s horčicou, kyslými horkami, malinovka, jablčník a káva, olovrant lupačky a káva, večera špagety a mäsové guličky, bageta, zelené fazule, ochutený šalát, čokoládová torta a káva a pred spánkom 3 plnené keksy, cukríky a káva. So, when he gave them good milk vegetable diet, keď im dal dobrú rastlinnú stravu, the next chart shows ďalší they didn't drink any alcohol. Graf nám ukazuje, že oni v podstate nepili žiaden alkohol. The height of the line represent how much alcohol they use. A tá výška, tá y-ová os znamená, že koľko alkoholu vypili. The test was for 12 weeks. A ten test trval 12 týždňov. So with a good diet, they knew not to drink alcohol. Takže s dobrou stravou nepili žiaden alkohol. Now when he put them on the poor diet, ale keď ich dal na tú nezdravú we dietu, called it the poor teenager diet. my to nazývame taká chudobná tínežerská strava, They started drinking a little alcohol. začali piť máličko alkoholu. But see the red line at the 7th week, Ale they všimnite took si off and became real alcoholic rats. Červenú čiaru v 7. týždni sa normálne stali alkoholikmi tie krysy. It's kind of interesting. Je to veľmi zaujímavé, čo sa stalo. Now, when he decided to give them some more bad foods, he added more coffee and spices to it. Takže rozhodol sa, že skúsi pridať do tej stravy viacej kávy a ešte korenia, hlavne pepru. They became alcoholics immediately. A zaujímavé je, že sa stali alkoholikmi hneď okamžite. Put them back on a good diet and they don't drink alcohol, they drink water. A keď ich po tých 7 týždňoch dali naspäť na tú normálnu stravu prirodzenú, tak aj ten alkoholizmus im prestal. And does this talk about the mating? That's the a former alcoholic when they get good condition. The young ones tend to like alcohol. Takže tie mladšie mali radšej ten alkohol. Takže potkaní bývalí alkoholici dostali zdravú stravu a chutila im len voda. Náhodne ich rozdelili do 2 skupín a nechali ich spáriť. No a potomkovia tých bývalých alkoholikov mali tendenciu, že im potom chutil ten alkohol. Čo je tiež zaujímavá vec. That's the known fact even within people. Yeah. I have a father. We think that's true. My grandfather also, yeah. Right. So the tendency is also. Yep, I'm an alcoholic. My name is Rasto, I'm an alcoholic. Now, what happened biochemically? We have proven that biochemically that works. A ako to funguje ale chemicky? My sme vlastne dokázali, že to dokonca aj v tom našom tele sú také chemické zmeny, že to funguje. The next chart shows the chemistry. Takže ten ďalší obrázok hovorí o tej chémii. There is an amino acid in our diet called phenylalanine. Existuje aminokyselina, ktorá sa nazýva fenylalanín. It makes up about 6% of the diet. Asi 6% z diety tvorí práve táto can be aminokyselina. converted to another amino acid called tyrosine. Táto aminokyselina sa dokáže v organizme premeniť na tyrozín. That can go and make dopamine. Ten zase vyrába dopamín. And dopamine can make carbon or tetrahydropropyroline. Takže ten dopamín zase vie vytvoriť ten tetrahydropyroverolín. This tetrahydropropyroline is in the poppy plant. A práve táto chemikália sa nachádza v semiačkách od maku. So we radioactive tagged it with carbon-14. Takže ich vlastne nabudili radioaktívnym uhlíkom. 50% of the carbon-14 came out in the urine as morphine
or codeine or their precursors. A 50% tohto karbónu, 14, unikalo z moča vo forme morfínu, kodeínu a ešte jednu látku. Now the next chart shows why. A ďalší obrázok nasleduje, hovorí, že prečo. The dopamine can go to make 3,4-dihydroxyphenylaldehyde. Takže ten dopamín dokáže vytvoriť dihydrofenyl acildehyd. But that's toxic. A to je toxín. So the body quickly detoxifies it. A takto rýchlo organizmus detoxifikuje Changes it to the acid a form. mení to na kyselinovú formu, na kyselinu. But if you drink alcohol, it blocks that reaction. Ale keď pijete alkohol, tak tá reakcia sa tam naruší. So it goes down to make the tetrahydropropylene. Takže ten dopamín potom vytvorí ten tetrahydropaverolín. And more opiates. A to je zase viacej opia vo vašom organizme. Now, the next chart shows another thing. A ten ďalší graf hovorí ešte o ďalšej veci. Dopamine doesn't have to go to the aldehyde. It can go to our basic building block in the body, the acetyl coenzyme A. Takže ten dopamín sa nemusí stať tým acetaldehydom, ale on môže sa meniť na acetyl, which kind of CO? Acetyl-CoA. COAčko. But it takes lots of good nutrients to do it. Ale aby to sa tam vznikol, ten toxín, aby sa premenil na túto látku, tak vyžaduje veľa nutričných látok. Vitamin B1, potrebujete B1, riboflavin, B2, niacin, B6, niacina, B6, magnézium, pantothenic acid. Kyselinu panténovú. On the junk food diet, it doesn't work. No a keď máte chudobnú stravu, takú junk food. Now, with that junk food diet, when he added more spices and more coffee, they became alcoholics immediately. A keď tam zase pridáte ešte viacej kávy a viacej pepru, teda korenia, tak ešte rýchlejšie sa stanete alkoholikmi. I was in Miami the other day. Raz som bol v Miami. The drug capital in the United States. Je to hlavné mesto medikamentov, teda liečiv. They sell the drugs right open in the daytime. Predávajú drugs, takže to je na drogy, hej. Je to drogové mesto, hlavné mesto drog. Takže cez deň predávajú drogy na ulici. Takže existuje tam veľa rehabilitačných centier. I went to the rehab center. Raz som išiel do toho rehabilitačného centra. I saw them feeding the people lots of kava. A videl, ako veľa kávy dávajú práve tým ľuďom. They hadn't heard this story. No, nepočuli o tej I štúdii. explained this to them. A tak som im to vysvetlil. Coffee is going to make them want to be alcoholics. Káva im spraví to, aby pokračovali v alkoholizme, aby boli závislí. A lot of people don't realize it. A mnohí ľudia to ani nevedia o tom. But I thought this is an interesting study that helps to prove what Ellen said was right. Ale to je veľmi zaujímavá štúdia práve, ktorá hovorí o tom, že Ellen Whiteová mala pravdu. So it's important for us to treat our young people right, feed them right at the table. Takže pre nás je veľmi dôležité, aby naši mladí ľudia sa stravovali poriadne. I'm excited about all the information that this people have. Som nadšený s množstvom tých informácií, ktoré ako ľudia máme. We have a health message. Máme zdravotné posolstvo. When 1844 happened, v roku 1844 Jesus' work changed a little bit. Ježišova práca sa zmenila, trošku sa He zmenila. became a judge. Stal sa sudcom. What does a judge do? Čo robí sudca? Something besides judging. Niečo aj iné, ako že posudzuje. He delivers you from your oppression. On vás vyvádza, zachraňuje. Gideon delivered the people. Napríklad Gideon, on vyviedol ľudí. The judges in the past delivered you. Tí sudcovia z minulosti vás vyvádzajú. We needed to be delivered from dying too soon. A my tiež by sme mali byť tak vyvedení, aby sme zomierali skoro. So in 1844, Jesus in his new position as judge. Takže Ježiš vo svojej novej pozícii od roku 1844 ako sudca appointed a prophet. Povolal proroka.
and gave her a big, long health message in 1863 telling us how to eat, how to A live. v roku 1863 jej dal obrovský dlhý zoznam spôsob, ako máme žiť. Our ministers were dying too young. Naši kazatelia zomierali veľmi mladí. She says, you don't need to die so young. Áno, hovorila, vy nemusíte zomrieť mladí. Live right and you won't die so long. Žite správne a budete dlhšie žiť. So the health message was given to the Adventist church. A tak bol vlastne daná zdravotná správa, reforma adventistickému ľudu. Now you should know. A mali by ste ale vedieť, Scientists have discovered vedci objavili, that the major cause of death in the United States and most industrialized countries že najväčším dôvodom pre smrť alebo na úmrtie v Spojených štátoch a vo všetkých priemyselných krajinách is cardiovascular disease. sú kardiovaskulárne ochorenia. Myocardial infarct, Infarkt stroke. a porážka. There are 7 risk factors which we need to avoid to not get those problems. Je 7 rizikových faktorov, ktorých sa musíme vyhnúť, aby sme takto nezomierali. The World Health Organization, Svetová zdravotnícka organizácia, European Cardiology Society, a Európska spoločnosť pre kardiologov, the American Heart Association, a Americká srdcová asociácia all srdciarov, agree to lifestyle is more important than the statin pills are taken to lower their cholesterol. všetci súhlasia s tým, že životný štýl je oveľa účinnejší, dôležitejší ako branie statínov na znižovanie cholesterolu. And what do the scientists say are the risk factors? A čo hovoria vedci, aké sú rizikové faktory? Tobacco, Tabak, alcohol, alkohol, inactivity, no exercise, neaktivita, žiadne cvičenie, overweight, nadváha, too much meat, veľa mesa, better be a vegetarian. je lepšie byť vegetariánom. Then they also said high blood pressure, high A potom ešte cholesterol. hovoria o vysokom krvnom tlaku a o vysokom cholesteroli. That's the Adventist health A message. toto je adventistická zdravotné posolstvo. We can go into public schools Môžeme ísť do verejných škôl and teach the Adventist health message to the scientists. a učiť zdravotné posolstvo adventistov tým ľuďom. They're all saying the same thing. Lebo všetci hovoria to isté. I'm quite excited about that. A o tom som nadšený z toho. The Lord has blessed this people with the information way ahead of the time. A Pán Boh požehnal tento ľud ďaleko predtým, ako dozadu, mnoho rokov dozadu. Shall we stand and have a word of prayer? Môžeme povstať a stišiť sa k modlitbe? Our Heavenly Father, Náš nebeský Oče, we're so thankful for the information you've given this people. sme veľmi vďační, že si dal informácie nám ľuďom. You've shown us how we can live longer and do more for your cause. A ukázal si nám, ako môžeme žiť dlhšie a pracovať na tvoje dielo. You've told us that the health message is the entering wedge to bring others into a knowledge of the truth. Dal si nám tú zdravotnú správu a poznatky, aby sme túto pravdu dávali druhým ďalším. We pray that you will help each one of us to represent your message properly. Chcem ťa poprosiť, aby sme dokázali my reprezentovať tú správu správne. Show us how to use this message in a way that will bring other people into our church. Pomôž nám nájsť spôsob, ako privádzať ďalších ľudí do nášho spoločenstva. For Jesus' sake. Amen. V Ježišovom mene. Amen.